Wi-Fi. Na meron sa atop sa Demis Barangay Punta Cross. Asan mo to? Tara. Oh. So karon guys, magtaod mi og signal repeater kadtong mga naglisod og signal sa ilang cellphone sulod sa balay. So mao ni solusyon, mao ni among sulbaron karon. So Demis babaw. So mao ni among taod guys dia. LPD antenna o katong signal booster. So tara. Okay. Kana dun. Bro. Keamtaan ni. Yes, sir. We got another reggae flavor from Color Vibes.